ବାଲେଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ନୋଫେଷ୍ଟର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବର ତୃତୀୟ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ତଥା ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ନୋଫେଷ୍ଟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବା ସହିତ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି। ଏ ମଞ୍ଚର ଅନେକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଦେଇକି ଏ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବନା ନେଇକି ମଞ୍ଚ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କଳାକୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଜଜ୍ ମାନେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ସୁଲିଆନା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ଯେମିତି ମୋତି ଭିତରେ ସୂତାଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଜଣେ ସେକେଣ୍ଡ ହେବ, ଜଣେ ଥାର୍ଡ଼ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିବା ଏ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଉପଦେଷ୍ଟା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ନୋଫେଷ୍ଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। भारत सरकार इच्छा करछन्ती भारत वर्ष को 2047 सुद्धा परम वैभवशाली राष्ट्र सब दृष्टि करिया पे ये गोटे मंचता जे कि सांस्कृतिक दृष्टि उन्नत करिया पे ये प्रयास पे ये मध्य गोटे अवदान रहिबो। आगकू ये आहुरी उत्कृष्ट कार्यक्रम करिवे। ये सब मंच होछि आगुरु टेलीफोन नथिला, आगुरु भाषार आदान प्रदान है। जो जगह कार्यक्रम हुए से भाषार भावर आदान प्रदान हुए। आ जो युव महोत्सव बा कौन कार्यक्रम हुए बहुत दूर दूर आसता बहुत प्रतिभावान व्यक्ति जो जगह परिचय हुए, संपर्क आदान प्रदान हुए, भावर आदान प्रदान हुए एवं ज्ञानर मध्य आदान प्रदान हुए। यहाँ ये सब मंचर मुख्य उद्देश्य। उद्यापनी सभारे स्नोफेस्टर अध्यक्ष तथा बस्ता विधायिका सुभाषिनी जेना, बालेश्वर सदर विधायक मानस दत्त, डीआईजी सत्यजित नायक, बालेश्वर जिलापाल सूर्यवंशी मयूर विकास, प्रयोजक उत्पल कर, जिला परिषद सभापति नारायण चंद्र प्रधान, पेट्रन सत्यशिव दास, उपदेष्टा तथा प्रयोजक देवज्योति दास महापात्र, मुख्य उपदेष्टा ऋतिक जी, शांतनु दास, राम खंडेलवाल, स्नोफेस्टर साधारण संपादक सत्यशंकर महांती, सांस्कृतिक संपादक विभुपद महांती, उपसभापति अभिजित विश्वाल, जगन्नाथ बेहेरा प्रमुख उपस्थित थिले। स्नोफेस्टर प्रतियोगितार महिला मानकु स्थान देइतिबारु बस्ता विधायिका सुभाषिनी जेना स्नोफेस्टर कर्मकर्ता मानकु साधुवाद जणाइतिले। गोटे हातरे आधुनिकतार छापकु जाबुडी धरतिबा बेले अन्य हातरे परंपरा तथा संस्कृति को मध्य जाबुडी रखिचंती बोली सदर विधायक मानस दत्त वक्तव्य कहितिले। ओडिया संस्कृति और परंपरा सह प्रतिभा मानकु आगे नेबा चेष्टा आगकु जारी रखिबो बोली स्नोफेस्टर सभापति शुभम साई महापात्र प्रकाश करथिले। स्नोफेस्टर उद्यापनी संध्यारे रैंप वार्क विजेता, पिठा पसरार प्रतियोगिता एवं ग्रुप डांस प्रतियोगिता रे जीतिथिबा समस्त प्रतियोगी मानकु उपहार सह पुरस्कृत करा जायतिला। ओडिया पिठापणा को आगे नेबा पई होइतिबा उत्कलीय पिठार पसरा प्रतियोगिता रे पतित पावन प्रथम स्थान अधिकार करतिबा बेले द्वितीय स्थान रे श्रीकृष्णा एसएसजी और तृतीय स्थान रे भाग्यलक्ष्मी एसएसजी अधिकार करतिले। रंधा खाद्य प्रतियोगिता रे प्रथम स्थान अधिकार करतिले रूपा खंडेलवाल, द्वितीय स्थान रे स्वागतिका मल्लिक, तृतीय स्थान रे सगुन मारांडी रहितिले। उद्यापनी संध्या रे हॉलीवुड रो आगधाडीर गायिका प्रज्ञा हता, प्रभुपद महांती सनद संगीत परिवेषण करी दर्शकंकर मन मोहितिले।
कैसे तुम का करो भूले बातें तुमसे करो अगर तुम साथ हो